लाइथांजाक 19 नवंबर शांतिबाजार बखास्तनी पोतेसिरी मोरासिंग पारानि सिमी मोरासिंग हदा हुकुमतेर नाये नको किफिलफुरो उदयपुरनि बागमागो एलिना साकी जमातिया मंगे खरकसा तिप्रा जुक रंफ्रे संफ्रे खलाइजागो गुबुननि दफानि बरकबाय कक्तमा साइमानका एलिना साकी जमातिया ताई बसाइ मेला नायै नको किफिलफुरुकनो बरनि उकुलुक्तै काइसा मालखुंनि फायै बरकनो रमित लाइन थांगो बसाइनो बुदक खेलायै लामाओ खिक्लाय क्लाङै थांफानो बिहिक एलिना साकी जमातियानो मालखुंबाय तिसागै हपुं रुमिनो रंफ्रे संफ्रे खलायो हनै कक्तमा आबनि बागै तिनिनि हाय सोरां सालो आगरतलानि Aigp नि थानि GMP TY DYFI SFI ते TUC नि बखाक्ते एलिना साकी जमातियानि जस्टिस सानैते बोबाय सामुसित्रा तांनाय रगनि गराक माजरा नाहारना अंथक हास्ते हापां आबहाय सानलाय मुंनति काइसा डेपुटेशन रिलाइखा ओ डेपुटेशन GMP नि तांफां राधाचरण देबबर्माना कारिबो जुदा जुदा आदंसं फाइमानजाका हिनै कक्तवा साइमानखा डिरि रिपोर्ट जुम्मै टीवी ini जों GMP TSU DUF SFI পাঁচটা সংগঠনের তরফ থেকে जों DIG ল एंड अर्डर निफ्राय डेपुटेशन रखा विशेष खायै BJP सरकार थाने ইয়াগুলো চিনি রাজ্য ভরণে কোনো নিরাপত্তা রক্ষা একদিকে গণতন্ত্র ন তত্রে সে কোথাতে ভরকনি মৌলিক অধিকার বলতে কিছু করে তখন সানে জায়গা করে আবনি এই যে এই পরিবেশন তাবো ফোন দর্শন এমন কোনো দিন বাদ করে যে দিন অস্বাভাবিক মৃত্যু করে বা কোনো না কোনো এলাকাও পরে রমফে জায়গা পোথা জায়গা তথা জায়গা ছাতক পিতক খাইজে আনতে কোনো ঘটনা করে এইরকম একটা অবস্থাও গত কিছুদিন আগে ক্যাপনিয়াও এবং বিশ্রামগঞ্জ ওর একটা সামাজিক অনুষ্ঠান নাই ফিরো ফ্যামিলি পরে ও জায়গা দুষ্কৃতিকারীরক দিনে বসাইনি বসকাঙ্গ বন রমিতলাঙ্গै বসাইনি কুখা তপখা এবং ও বুড়িরত্ন ইজ্জত নষ্ট খাইয়া গণদর্শন খাইয়া এরকম একটা মানসিক ঘটনা ও জায়গা খাইয়া মানে নুজাখা কাজেই অবনি বাগে তিনি এই সংগঠনের তরফ থেকে যারা দোষী বরণের অতিশত গ্রেপ্তার খাকি বরণের কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা খাকি এমন শাস্তি রীতি তাই অশাস্তি নবই প্রবণ বড় যাতে সাহস নাতে আর যারা ভিকটিম যারা মানে ক্ষতি আক্রান্ত বনি পাশে সরকার পাশে দंथों বং আর্থিকভাবে রাং ফিসাरै সুপারিশ দাবি দিয়ে DIG